حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Kalau sudah menghafal juz amma, satu surat itu nggak mungkin hanya dibaca 10-20 kali. Untuk menghafal harus dibaca sampai 50 kali mungkin. Sehingga kalau sampai hafal juz amma, bayangkan satu juz itu sudah dibaca mungkin udah ratusan kali. Agar hafalannya lancar seperti yang tadi. Asy-syafi'ul musyaffa' wal mahilul musaddaq. Itu dalam sebuah hadis disebut Al-Quran itu adalah asy-syafi'ul musyaffa'. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Qur'an wa najjina minan nirani bi syafa'atil Qur'an warham jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dalilana wa qaidana ila jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali menggelar ujian terbuka untuk hafalan Al-Quran juz 30. Insyaallah yang akan kita uji dan dengarkan hafalan Al-Qurannya adalah saudara Ahmad Rifaat Yanwar bin Bapak Sulasmono. Namun sebelum kita dengarkan, kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya Bari al-anam ya muhitam bil layali wal ayyam ya mujibas sailin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabiyina Mustafa wa rasulina murtada habibina mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa jami'il awliya'il muqarrabin wal ulama'il 'amilin wa silsilati ahlil Qur'anil 'azim min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa masyayikhina wa masyaykhina wa nakhussu khususan ila hadrati ruhi asy-syekh Kiai Haji Mufid Mas'ud wa ila hadrati ruhi asy-syekh Kiai Hamid Pasuruan wa ila hadrati ruhi asy-syekh Kiai Munawwir Krapiak wa ila hadrati ruhi asy-syekh Muntaha Nasabah wa ila hadrati ruhi asy-syekh Kiai Ali Maksum Krapiak wa ila hadrati ruhi asy-syekh Kiai Dimyati Comal Pemalang wa ila hadrati ruhi asy-syekh
Kiai Abdul Qadir bin Kabunawir, wa ila hadrati ruhi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa ila hadrati ruhi Syekh Ali Mustafa Yaqub wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyaikhihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waghfir dhunubahum wa taqabbal a'malahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala shaba. Dzalikal yaumul haqq
faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadisu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa summa adbara yas'a fasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la faakhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara famma ma tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima tamya zikraha ila rabbika mu'tahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa zakarah fi sufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa matahu fa akbarah summa iza syaa ansyarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah
tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu qadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru uttilat wa izal wuhushu syirat wa izal biharu sujjirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu suwilat bi ayyi zambin qutilat wa izas sufu nusyirat wa izas sama'u kusyitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal lail al jawaril kunnas wal laili iza as'as was subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda zil arsy makin muta'in sammamin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu fujjirat wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ikhtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna
هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وثمود الذين فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد يا أيتها ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي يؤتي ماله الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فإن ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناه في ليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fasarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzal khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush famma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy li'ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud
wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara Ahmad Rifaat Yanwar bin Bapak Sulasmono telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya juz 30. Secara umum dari sisi hafalan lancar, bacanya tenang, tidak tergesa-gesa ya. Keseimbangan bacaan pun lumayan selaras. Nanti kita lanjutkan evaluasi ini. Kami mohon sebelum kita lanjutkan, kita dihadiri ini oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Badrut Tamam LC Al-Hafid. Kita mohon untuk menyampaikan motivasi atau sharing pengalamannya bagaimana beliau dulu menghafal Al-Quran ya, sehingga bisa menyelesaikan secara sempurna 30 juz. Baik, sekaligus ini Ustadz Badrut Tamam selain memberikan motivasi kepada kita semua, wabil khusus adik-adik ini, juga sedikit mungkin koreksinya untuk saudara Ananda Ahmad Rifaat. Ya, mungkin dari sisi makhraj atau dari sisi kelancaran, fashohah dan lain sebagainya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita ta'zimi guru kita Al-Ustaz Ali Muhammad Al-Khudaibi hafizahullah. Yang saya hormati para adik-adik yang hadir pada sore ini, terkhusus Adinda Ahmad Rifaat Yanwar yang sudah baru selesai menyelesaikan ujian terbuka juz 30. Alhamdulillah tadi sudah selesai. Saya sudah nyimak dari awal sampai akhir. Meskipun di surat An-Naba saya baru setengah surat, tetapi dari sekian yang saya simak, alhamdulillah lancar. Beberapa hal mungkin karena masih baru satu juz ya, jadi siapapun itu kalau baru menghafal itu bacaannya tidak akan sempurna ketika baru satu juz, karena setiap menghafal itu kualitasnya kita akan bertambah. Jadi menghafal satu juz itu kualitas akan bertambah, nambah satu juz kualitasnya akan bertambah, sehingga setelah 30 juz itu kualitasnya insya Allah sudah maksimal. Kenapa demikian?
karena jam terbangnya semakin nambah. Setiap hari semakin menghafal, itu makharijul huruf, cara bacanya akan sering terlatih. Sehingga kalau menghafal 30 juz itu semua bacaannya sudah terlatih. Baik makharijul huruf, tajwidnya, fasahahnya, kelancarannya akan terlatih. Maka adik-adik kalau baru menghafal 1 juz, kok bacaan saya masih banyak yang salah, itu wajar ya. Setiap adik-adik ini menambah hafalan, itu kualitas bacaan akan semakin bagus. Untuk adik kita yang tadi Ahmad Rifat Yanwar, beberapa koreksi mungkin, salah satunya adalah di gunnah. Gunnahnya tadi kurang ya, gunnahnya kurang, sehingga, dan itu wajar. Ini adik kita masih kecil sudah bisa seperti itu sudah luar biasa. Nanti gunnahnya itu diperhatikan. Nah adik-adik juga dalam menghafal itu kalian harus membaca dengan murattal ya, jangan tergesa-gesa ketika menghafal. Kalau ketika menghafal itu tergesa-gesa, maka itu akan menjadi karakter bacaan kita. Setelah selesai 30 juz itu nggak bisa baca pelan, maunya cepat terus ya, itu yang pertama. Jadi kalau dari saat menghafal itu menghafal dengan cara cepat membacanya, misalnya wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta, maka itu akan menjadi karakter membaca kita setelah 30 juz. Tapi kalau ketika proses menghafal bacanya dengan pelan-pelan, misalnya wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta, maka itu bacaan pelan itu akan menjadi karakter, dan otomatis hukum tajwid dan makhrajnya akan lebih terjaga ya. Nanti kalau nambah hafalan, proses menghafalnya itu pelan-pelan, proses merojaahnya juga pelan-pelan, sehingga nanti ketika sudah selesai 30 juz kita berkarakter pelan membacanya, lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga berlaku untuk semua ya. Kalau mau menghafal jangan cepat, pelan-pelan menghafalnya, pelan-pelan. Bukan yang penting kan kalau pelan-pelan lama selesainya. Nah, bukan masalah cepat selesai, yang penting hafalannya kuat, hafalannya benar, bacaannya tepat dan kuat. Itu yang lebih penting. Selanjutnya mengenai menghafal Al-Qur'an, motivasi terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Artinya bukan berarti manusia itu adalah anak Allah atau bukan. Artinya Allah itu menjadi dekat dengan orang-orang tertentu. Para sahabat nanya, "Qalu man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh." Ahli Al-Qur'an, orang yang sering membaca Al-Qur'an apalagi sampai menghafal, ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah orang-orang terdekat dengan Allah. Mau jadi orang terdekat dengan Allah? Maka sering-seringlah membaca Al-Qur'an, khususnya dengan cara sampai menghafal. Karena orang menghafal itu tidak hanya sering. Kalau cuman membaca 10 kali enggak mungkin hafal ya. Jadi adik ini kalau sudah menghafal juz amma, satu surat itu enggak mungkin hanya dibaca 10-20 kali. Untuk menghafal harus dibaca sampai 50 kali mungkin. Sehingga kalau sampai hafal juz amma, bayangkan satu juz itu sudah dibaca mungkin udah ratusan kali. Agar hafalannya lancar seperti yang tadi. Itu enggak mungkin kalau cuma membaca 10 kali lancar seperti yang tadi, enggak. Itu sudah pasti sudah ratusan, hanya saja kita tidak menghitung berapa juz. Ratusan kali itu satu juz dibaca. Nah, maka kata Rasulullah, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang yang membaca Al-Quran dia adalah orang yang dekat dengan Allah, sampai dianggap keluarga, dekat. Kita dengan keluarga pasti dekat. Apapun keinginan keluarga kita pasti nuruti. Begitu juga ketika orang sudah menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullahi wa khassatuh, apa yang kita inginkan Allah insyaallah ijabahkan. Banyak hadis
yang khususnya adalah juga misalnya man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Rasulullah kemudian menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku tidak menganggap alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, alifnya saja satu huruf, wa lamun harfun, lamnya satu huruf, wa mimun harfun, mimnya satu huruf. Ini hanya berlaku di Al-Qur'an. Kita membaca hadis itu pahalanya satu hadis ya satu pahala. Tapi kalau baca Al-Qur'an satu huruf 10 pahala. Kalau satu juz amma berapa huruf? Sudah ribuan. Dikalikan 10 sudah semakin ratusan, banyak. Apalagi dibaca berulang-ulang dari pagi sampai sore enggak berhenti-berhenti. Itu pahala bagi orang yang membaca Al-Quran dengan sering. Kemudian Al-Quran itu nanti di akhir kiamat itu adalah menjadi pendamping kita. Al-Quran yang kita baca itu menjadi pendamping kita, menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafi'ul musyaffa' wal mahilul musaddaq. Itu dalam sebuah hadis disebut Al-Quran itu adalah asy-syafi'ul musyaffa'. Dia adalah yang bisa mensyafaati, al-musyaffa' yang syafaatnya nanti diterima. Kalau kita nanti banyak dosa, hafal Al-Quran tapi banyak dosa, tapi Al-Quran tetap dibaca, tetap dijaga, itu Al-Quran yang membela kita. Asy-syafi'ul musyaffa', dia akan menyafaati kita. Wal mahilul musaddaq, dia adalah orang yang pembela kita, yang pembelaannya dapat diterima. Itu nanti di akhirat. Tetapi dengan catatan Al-Qur'annya tetap dibaca dan dijaga. Kalau hafal tapi enggak dijaga, itu enggak jadi. Makanya adik-adik semua, hafalannya tambahkan, semangat menghafal sambil menjaga hafalan yang sudah dihafal. Jangan sampai lupa ya. Makanya apakah ingin jadi orang terdekat dengan Allah? Ya pengen. Orang itu dekat dengan presiden saja senang, dekat dengan gubernur senang, dekat dengan bupati wali kota senang. Kenapa? Karena fasilitasnya akan dilayani. Lalu bagaimana dengan ternyata kita dekat dengan sang pencipta bumi ini? Nah itu maka tentu lebih menyenangkan. Caranya bagaimana? Tentu dengan membaca Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, Innal qalba yasda, hati ini bisa karatan, hati ini bisa kotor karatan, kama yasdaul hadid, sebagaimana besi kalau kena air jadi karatan. Para sahabat nanya, wa ma jalauha ya Rasulullah, bagaimana cara menyembuhkannya? Rasulullah menjawab, kasratu dzikril maut wa tilawatil Quran, adalah dengan sering-sering mengingat mati dan sering-sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu akan membuat hati kita lunak, dikasih nasihat gampang nerima, dan enggak cepat sombong, enggak gampang takabur. Kenapa? Karena hatinya lunak. Kalau sudah lunak, gampang bersyukur dan gampang bersabar, dan gampang nerima nasihat dari orang, dan tidak takabur, tidak dengki. Itu dengan cara apa? Banyak membaca Al-Quran. Mungkin sampai ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Badrut Tamam Al-Hafidh atas nasihat, motivasi, sharing pengalamannya kepada kita semua. Mungkin sedikit saya simpulkan apa yang beliau sampaikan. Pertama, diupayakan ya adik-adik ketika membaca Al-Quran itu dengan pelan gitu ya. Karena kalau biasa cepat biasanya tidak bisa pelan gitu Ustaz ya. Ya kalau biasa pelan disuruh cepat insya Allah bisa begitu. Jadi dari sekarang diupayakan menghafalnya pelan sehingga bisa terlatih makhrajnya menjadi lebih baik. Wajar kata beliau kalau sekarang
adik-adik ya, makhrajnya belum sempurna, belum bagus karena baru hafal 1 juz ya. Tetapi nanti ketika menghafal juz-juz berikutnya, insya Allah semakin banyak mengulang, semakin banyak jam terbang, bahasa beliau akan semakin baik. Jadi kalau ingin baik ya harus terus menghafal, membaca ya. Kalau bahasa siapa itu, Imam Ibnu Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqqihi. Jadi antum percuma kalau tidak pernah dilatih. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 belajar tajwid itu kalau tidak pernah dilatih ilmu tajwidnya itu ya sama saja dengan orang yang tidak pernah belajar tajwid. Wa baina tarkihi itu. Nah, yang bisa membedakan itu semua illa riyadatum ri'in bifaqqihi. Jadi terus diriyadahi, dilatih ya dengan sabar, dengan konsisten. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, orang hafal Quran itu menghimpun pahala yang luar biasa, menghimpun pahala yang banyak. Kata beliau ya, 1 huruf itu berapa? Tidak dihitung alif lam mim itu tidak dihitung 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dilipat gandakan 1 hurufnya menjadi 10 kebaikan dan diampuni dalam hadis itu daripadanya 10 kesalahan. Kenapa orang hafal Quran itu mulia? Karena setiap hari mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya. Menghimpun pundi-pundi pahala di situ. Nah, tidak cukup antum menghafal juz amma ya, menghafal An-Naba misalnya 1 kali saja, tetapi beratus-ratus kali diulang-ulang ya. Jadi itu terus semangat untuk murojaah menghafal Al-Quran. Tadi juga beliau sampaikan Al-Quran itu bisa memberi syafaat, yang syafaatnya musyaffa ya, diterima. Jadi insya Allah ini motivasi yang luar biasa. Kemudian terus akrabi Al-Quran, terus dekati Al-Quran. Karena kalau antum dekat dengan Al-Quran, insya Allah masuk ke dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan tadi, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh, sebagai keluarga dekatnya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang khususnya. Siapa yang tidak ingin ya, orang kalau sudah menjadi keluarga ya apapun akan diberikan, asal betul-betul antum mengakrabi Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Kemudian hati itu terkadang gelap, banyak karatnya, mungkin karena dosa, karena kesibukan, karena ghaflah, lalai kepada Allah. Nah, untuk membersihkannya itu beliau mengutip sebuah hadis tadi. Yang pertama, kathratu dzikril maut. Apa artinya? Untuk membersihkannya yang pertama, banyak-banyak mengingat mati. Yang kedua, kathratu tilawatil Quran. Jadi banyak membaca Al-Quran. Antum tidak sekedar membaca ya, tetapi menghafal. Nah, setelah ini terus berlanjut memahami. Nah, sampai kapan? Ya jangan nanya sampai kapan, ya sampai mati begitu. Itu mungkin sedikit kesimpulan dari beliau. Tambahan mungkin ya dari saya. Pertama, dari sisi makhraj dulu ya. Tadi dari sisi hafalan lancar beliau. Lumayan tenang ketika membaca. Mungkin dari sisi makhraj, huruf dzal itu kelihatan sekali berulang ya tadi ya. Antum asli Betawi atau asli mana? Sunda. Seharusnya orang Sunda dzalnya bagus. Karena tadi saya lihat misalnya wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, Rifaat baca wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Betul apa enggak? Saya dengarnya begitu dan itu berulang. Coba wa kadzdzabu bi ayatina kizzaba. Ah, itu sudah betul. Jadi bukan wa kazzabu tetapi wa kadzdzabu bi ayatina kizzaba. Bukan a'udzu tetapi a'udzu. Sama minaz zalimin, bukan minaz zalimin ya. Beberapa kali seperti tadi, yukadzibu biddin aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kemudian agak ditebalkan sebagaimana saya sampaikan kemarin, fa amma man tagha. Namanya apa?
tafkhimul gunnah itu ya, ketika nun mati atau tanwin ketemu to, dod, sod, dho, to, huruf isti'la yang 5 itu mau di belakangnya fathah, mau di belakangnya kasroh, mau di belakangnya dhammah, dia harus tebal. Mengtogo, min qablik tidak cukup min qablik, tapi min pelan-pelan dibawa ke makhraj qaf. Begitu ya, namanya tafkhimul gunnah. Ada tafkhimul gunnah, ada tarqiqul gunnah. Jadi selain 5 huruf ini, selebihnya itu tarqiqul gunnah. Kemudian tadi saya dengar bacaan wazaituna wa nakhla. Sepertinya bukan kho tadi, saya dengar bacanya. Wazaituna wa nakhla. Kho apa hak sih sebenarnya? Kho ya, kurang jelas, sedikit diperjelas saja. Ini agar tidak terulang ya. Yang lain juga mungkin nggak sadar atau nggak tahu bahasa Arabnya. Nanti lama-lama antum akan memahami ini bahasa Arabnya nakhlun ini apa, nahlun ini apa, begitu ya. Nanti akan terpola sendiri. Kemudian tadi khitamuhu misk, tetap ka-nya harus ada, kafnya harus ada. Tadi saya dengar khitamuhu mis, tetap kafnya masih harus ada. Khitamuhu misk, misk gitu ya. Mink, misk, jangan misek ya. Khitamuhu misek gitu misalnya, enggak. Khitamuhu misk begitu. Sama tadi apa? Amr. Tidak am tapi amr. Ro-nya tetap ada, dileburkan. Syahr. Tidak syahr tapi syahr. Ro-nya tetap ada, tapi dileburkan. Tidak perlu antum bacanya syahr, karena tidak ada makhraj yang bunyinya e. Syahr, amr. Ro-nya tetap ada. Wal fajr. Tidak wal faj. Ro-nya mana? Nggak kelihatan. Nah. Oke. Kemudian qalqalah sugronya ada beberapa yang tidak kelihatan tadi ya, seperti mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul tadi Rifaat bacanya mutmainnah ya, makhraj to-nya. Qalqalah itu kalau di tengah namanya sugro, harus kelihatan walaupun tidak sejelas yang di akhir. Bayinan muqalqalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana gitu ya. Kalau di akhir harus abyana, harus lebih jelas. Oke. Kemudian dibedakan juga banyak di Quran tuh ayat-ayat yang sama seperti antum tadi, ini falahum ajrun ghairu mamnun atau lahum ajrun ghairu mamnun gitu. Nah, itu perlu diteliti lebih jeli lagi ya. Falahum ajrun ghairu mamnun atau lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin atau wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihim narum musadah. Surat apa itu? Al-Balad ya. Ada terusannya fi amadi mumaddadah atau tidak? Nah, itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Wa idzal biharu fujirat apa wa idzal biharu sujirat. Nah, itu mungkin beberapa evaluasi dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan dan adik-adik semakin semangat menghafal Al-Quran, sehingga sebagaimana yang diharapkan kedepannya lahir kader-kader dari pesantren Darussunnah ini, kader-kader ulama yang tidak hanya jago kitab kuning tetapi hufadzul Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Al-Ustadz Badrut Tamam. Mari kita tutup dengan doa Allahumma arhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat ya. حبيبي محمد